परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जनी श्री श्री बड़मा श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मध्य मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आउ समस्त दादा माँ मान को मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा कर समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे जेपरि से प्रार्थना करे परम प्रेममय श्री चरण रे। आज गोटे कथा कहवा चाहे जे आम जीवन रे गुरुकरण आवश्यकता कौन, आम जीवन रे गुरुकरण आवश्यकता कहीं। आमे प्राइम मिनिस्टर है थाउ कि चीफ मिनिस्टर है थाउ कि कलेक्टर है थाउ कि पियोन है थाउ, टीचर है थाउ कि छात्र ही थाउ, समस्त को स्वामी ही थाउ कि स्त्री ही थाउ, बापा ही थाउ कि पुओ ही थाउ, समस्त को गुरुकरण आवश्यकता अछि। कहीं गुरुकरण आवश्यकता अछि से विषय आमे जीवा चाहू। एबे ए विषय रे जीवा पूर्व मु गोटे प्रश्न रखा चाहे जे जो मनुष्यटी जो प्रकार परिवेश भितर थाए से सही प्रकार कार्य प्रति प्रभावित हुए, मन तांकर सही प्रकार ये चाहे। जे साधु संगरे थाए तांकर मन साधु प्रवृत्ति द्वारा प्ररोचित होई सही प्रकार कार्य करे आचरण करे। जी शैतान बा असंस्कार मूलक बा समाजर क्षति कारक कार्य बा सही प्रकार व्यक्ति मान भीतर थाए से माने सही प्रकार से द्वारा प्रभावित हो सही प्रकार कुकार्य ही करि थांती। हेले आमको आमे जहार सान्निध्य थाउचु आमे सही प्रकार कार्य करचु। तापरे आउरी कथा आसुची जे बापा माँ होचंती आम मानकर प्रथम गुरु। हेले बापा माँ जो परी आदर्श रे तांकर चरित्र तांकर चिंता चलन कार्य को करती, पुओ माने मध्य ठीक से भली सही प्रकार कार्य रे करिबारे आरंभ करती। से मानक मनोवृत्तिटा सेपरी भाव रे नियंत्रित होता है। ए नियंत्रित कथाटी ए नियंत्रणटा किपरि हबो हेले जदि आमे सठिक भाव रे नियंत्रित होबा चाहू हमर वृत्ति प्रवृत्ति को एड़े जावाक चलছে कौन करवा दरकार। आसंतु आमे सेई कथाटू जानि समस्त को कहीं दीक्षार प्रयोजन गुरुकरण प्रयोजन अच्छी से कथा विषय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन कहते आमे जानिबा। आम देश रे कहती गुरुकरण नहेले मनुष्यर हाथर जल शुद्ध हुए नाही। कथाटा किंतु खूब तात्पर्यपूर्ण। जी जेते ही बड़ हो प्रवृत्ति जदि तार चलनार नियमक हुए तेबे से अपवित्रता और अमंगलर आयत्त मध्य थाए। जी जा मध्य थाए ता माध्यम ताहा ही संचारित बा संक्रामित होइथाए। जो माने लोकमंगलर स्वप्न देखती से मानकु निजकु प्रथमे मंगलर अधिकारी हेबाकु हबो, नहले मंगल करिवाकु जाई अमंगल ही करि बसिबो। आउ मंगलर प्रथम धाप हैला मूर्त मंगलमयंक संगे युक्त होई तांको इच्छा और परिकल्पना को प्राधान्य देई चलिबा। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एई कथा कहउचंती। हेले आमे कोन बुझले जे गुरुकरण न कले हाथर जल शुद्ध हुएनी, माने आम हाथर किए जल स्पर्श करिवेनी खाइबेनी पीबेनी। तो यह अति गुरुत्वपूर्ण। एबे कथा हला कोन गुरुकरण कौन प्रयोजनता यही कथा मध्य श्री ठाकुर कहते जे आमर आमे जी जते बड़ होना कहीं आमर प्रवृत्ति जदि तार चलन नियमक हुए तेबे से अपवित्रता अमंगल आयत्त मध्य ही रहिबो। अर्थात आमे आमर जदि चालक नियामक जदि असत हुए आमे से असत कार्य हुए आ असत्र
ଅମଙ୍ଗଳର ଆୟତ୍ତରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ରହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଦେଶର ନେତା ମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ସମାଜକୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସମସ୍ତ ନିଜର ଏବଂ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଆଦି କରୁ, ଘରେ ସମାଜରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଇତ୍ୟାଦି କରୁ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ এই ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନା ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ এই ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାମୂଳକ ଯେଉଁ ଚଳନ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ମଙ୍ଗଳର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କରିଚାଲିବା, ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇପାରିବୁ, ମଙ୍ଗଳର କରୁଣା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବରସିବ। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଆମର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସଦ୍ଗୁରୁର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି କ'ଣ? ସଦ୍ଗୁରୁର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସଦ୍ଗୁରୁର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁ, ଯାହା ବି ଚାହୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁ, ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ, ନିରହଙ୍କାର ହେଇ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ ଆମେ ନିରହଙ୍କାର ହେଇଯିବୁ। ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବୁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେଲେ ଯିଏ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାହାର ଦୟାରେ ଏହି ଜୀବଜଗତ ଜାଗୁଛି, ଉଠୁଛି, ପଡ଼ୁଛି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କହିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।